मैं फलस्तीनियों की कत्लेआम में इसराइल की सरपरस्ती पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर लानत फेंकता हूं, उनके रिजीम्स के ऊपर। आप यहां अमेरिकी सफारत खाने के करीब नहीं जा सकते और कहते हैं गजा बॉर्डर पे जाके जिहाद करो। मैं खुद गजा बॉर्डर तक गया हूं, मैं खुद गया हूं। जो कुछ मीडिया में आ रहा है सूरत हाल इससे बदतर है जो मैंने गजा के बॉर्डर पे देखी है। शर्म करनी चाहिए अरबों को, लानत है उनके ऊपर। ये तमांचा है मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पर, मुस्लिम उम्मा के जर्नेलों पर। 80 लाख रेगुलर आर्मी है, टैंक, तोप, मिसाइल, एटम बम है। ये किस लिए हैं? रसूलुल्लाह की उम्मत को नहीं बचा सकते। मिस्र के साथ नील की दरिया है लेकिन फलस्तीनी प्यासे हैं। अरबों के साथ तेल के कुएं हैं लेकिन फलस्तीन के अस्पतालों में ईंधन ना होने की वजह से मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। हम उन बच्चों को निकालना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं मिस्टर चेयरमैन, दूसरा यह है कि किस सियासी जमात ने जलसे किए, मुझे बताया जाए ना। किस आपका लीडर जेल में होता है, आपका कारकुन जेल में होता है, आप जलसे करते हैं, क्या फलस्तीन के बच्चे आपके बच्चे नहीं है? मुझे बताया जाए किस पार्टी के लीडर ने फलस्तीन के लिए काल दी है और लोगों को निकाला है? क्या यह मजहबी जमातों का मसला है? यह इंसानियत का मसला है? बातें हम करते हैं और अमेरिका के डर से फलस्तीनियों के लिए जलसा और जुलूस और मुजाहिरे और हड़ताल की काल नहीं दे सकते और जिहाद की बात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सलाम है सेनेटर मुश्ताक को। एक तरफ हमारे नालायक हुक्मरान इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और दूसरी जानिब सेनेटर मुश्ताक जैसे लोग वहाँ मजलूमों की मदद के लिए पहुँचे हैं। नाज़रीन ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, इन तीनों की नेवी बड़ी नेवी है। ये एक फ्लोटेला तरतीब दे, तीनों नेवी, और उसे सामान से भर दे, अद्वियात से, खुराक से, जरूरियाती जिंदगी से, और तीनों नेवी मुश्तरका तौर पर गजा की ब्लॉकेड को तोड़े। तीनों जाए और गजा की ब्लॉकेड को रोके। और कम से कम मिस्टर चेयरमैन आप रूलिंग दे कि पीएसएल में जो KFC का हो रहा है, ये मैं फिर कह रहा हूं गैरत के लिए चैलेंज है। तकरीरें हम कर रहे हैं, एक KFC को पीएसएल के इश्तिहार से नहीं हटा सकते, पीएसएल के स्पॉन्सरशिप से नहीं हटा सकते, तो उसको खत्म करें। उन तमाम लोगों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर सरकारी तौर पर पाबंदी लगा दें जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है फलस्तीनियों के इस जेनोसाइड में, और फ्लोटीला तरतीब दे, करारदाद मजम्मत लाएं। अमरीकी सफारत खाने, यूरोपीय यूनियन के सामने तमाम सेनेटर भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, सियासी जमातों के लीडर भी बैठे हैं, और अवाम भी आए और उस वक्त तक ना जाएं जब तक और अमरीका और यूरोपीय यूनियन को मजबूर ना करें कि वो फलस्तीनियों के कत्लेआम को रोके। मैदान सुबह जिंदा होता है, मां बाप बच्चों समेत, शाम को सब ताबूत और कफन में होते हैं, और सब हम देख रहे हैं। इंसानियत खतर हो रही है, हम देख रहे हैं। ये जो अमरीकी फौजी ने खुदसूजी की है, ये तमांचा है मुस्लिम उम्मा के मुंह पर, मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पर, मुस्लिम उम्मा के जर्नेलों पर। 80 लाख रेगुलर आर्मी है, टैंक, तोप, मिसाइल, एटम बम है। ये किस लिए हैं? रसूलुल्लाह की उम्मत को नहीं बचा सकते, तो ये 80 लाख फौज और इनका असलहा नुमाइश के लिए है। मिस्टर चेयरमैन, मिस्र के साथ नील की दरिया है लेकिन फलस्तीनी प्यासे हैं। अरबों के साथ तेल के कुएं हैं लेकिन फलस्तीन के अस्पतालों में ईंधन ना होने की वजह से मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, शर्म करनी चाहिए अरबों को, लानत है उनके ऊपर। मिस्टर चेयरमैन, मैं 3 मुतालिबात करके बात खत्म करता हूं। एक तो यह कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं जख्मियों को उठाना चाहता हूं, मेरी पार्टी जख्मियों को उठाना चाहती है। इस वक्त भी अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल कायरो में बैठे हुए हैं। मैं खुद गजा बॉर्डर तक गया हूं, मैं खुद गया हूं। जो कुछ मीडिया में आ रहा है सूरत हाल इससे बदतर है जो मैंने गजा के बॉर्डर पे देखी है। हमें डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन दो, हमें स्टेट कवर दो, हम उन बच्चों को निकालना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं मिस्टर चेयरमैन, मैं इस मौजूदा हुकूमत जो वजीर आजम ने हलफ उठाया है इसके सामने हाथ फैलाता हूं, जोड़ी फैलाता हूं। खुद कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब, हमें फैसिलिटेशन दो, हम अपने खर्च पे लोगों को उठाएंगे, अपने खर्च पर इलाज करेंगे, नंबर 1। दूसरा, ये अमरीकी सफारत खाने और यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने के सामने
چیئرمین سینٹ کی قیادت میں تمام سینیٹرز کی تمام پارٹیوں کا مظاہرہ کل رکھ لیں. اپنے آپ سے شروع کریں نا. آپ لوگ صاحب کہتے ہیں جہاد کرو. جہاد تو یہ ہے نا, آؤ چلتے ہیں. امریکی سفارت خانے کے سامنے تمام سینیٹر بیٹھتے ہیں, یورپی یونین کے کمیشن کے سامنے تمام لوگ سینیٹر بیٹھتے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے, تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں. آپ یہاں امریکی سفارت خانے کے قریب نہیں جا سکتے اور کہتے ہیں غزہ بارڈر پہ جا کے جہاد کرو. پہلے تو امریکی سفارت خانہ یہ جو قتل عام ہے یہ امریکہ اور یورپی یونین کی سربراہی میں, تو ایک قرارداد مذمت امریکہ کے خلاف لے آئیں, ابھی لے آئیں. میں امریکہ کی مذمت کرتا ہوں, میں یورپی یونین کی مذمت کرتا ہوں, میں فلسطینیوں کی قتل عام میں اسرائیل کی سرپرستی پر امریکہ اور یورپی یونین پر لعنت بھیجتا ہوں, ان کے ریجیمز کے اوپر. ان کے عوام بیدار ہیں, ان کے ریجیمز جو ان کی ریاستیں ہیں. مسٹر چیئرمین, دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سیاسی جماعتیں جائیں, ہم پورے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں یورپی یونین اور امریکی سفارت خانے کے سامنے بیٹھ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ کس سیاسی جماعت نے جلسے کیے ہیں, مجھے بتایا جائے نا. کس آپ کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے, آپ کا کارکن جیل میں ہوتا ہے, آپ جلسے کرتے ہیں, کیا فلسطین کے بچے آپ کے بچے نہیں ہیں؟ مجھے بتایا جائے کس پارٹی کے لیڈر نے فلسطین کے لیے کال دی ہے اور لوگوں کو نکالا ہے؟ کیا یہ مذہبی جماعتوں کا مسئلہ ہے؟ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. باتیں ہم کرتے ہیں اور امریکہ کے ڈر سے فلسطینیوں کے لیے جلسہ اور جلوس اور مظاہرے اور ہڑتال کی کال نہیں دے سکتے, اور جہاد کی بات کر رہے ہیں. تو تمام سیاسی جماعتیں رمضان سے پہلے اپنے اپنے پارٹی کے بینر تلے فلسطین کے لیے عوام کو نکالیں, اسرائیل کے خلاف نکالیں. اور میں پاکستان کے علماء سے کہتا ہوں, سیاسی جماعتیں اور تمام علماء امریکی سفارت خانے کی طرف نکلیں, یورپی یونین کے سفارت خانے کی طرف نکلیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام علماء اور تمام عوام دھرنا دیں, امریکی سفارت خانے, یورپی یونین. ناظرین اکرام, جو کام پاکستانی حکومت پاکستانی ریاست کا تھا وہ کام سینیٹر مشتاق نے کیا. ناظرین, گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا جو قافلہ غزہ کی جانب فلسطینیوں کی مدد کے لیے جا رہا تھا, سینیٹر مشتاق کو بھی اسی قافلے میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا, مختلف ممالک کے لوگ تھے. اور ناظرین, اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ سینیٹر مشتاق کو وہاں پر ایک جیل میں شفٹ کر دیا ہے. ناظرین, سلام ہے سینیٹر مشتاق کو جو یہاں سے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ کی جانب جا رہے تھے. پاکستان میں بھی جب بھی احتجاج ہوتا تھا تو انہیں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے احتجاج کا تو آپ غزہ چلے جائیں. تو ناظرین, آخر کار سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے غزہ پہنچے, غزہ پہنچنے کے بعد گرفتار بھی ہوئے. لیکن اب ناظرین, آپ سب کو چاہیے کہ سب مل کر سینیٹر مشتاق صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں. اٹلی کے 4 لوگ جو ہیں انہیں اسرائیلی فورس نے ریلیز کر دیے. اب چاہیے کہ سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے بھی بھرپور آواز اٹھائی جائے تاکہ انہیں بھی جلد از جلد رہا کیا جائے.